कौन आपण माने जानती जे आपनको घरर मुख्य द्वार आपनको पई एवं आपनको गृह पई केते अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। आपण मुख्य द्वार को नहीं केते सावधान हेबा उचित होई थाए। आपणकर गृहर मुख्य द्वार केवल गृहर प्रवेश द्वार ही नुहे, यह आपणकर खुशीर मध्य द्वार अटे। नकारात्मक एवं सकारात्मक एही उभय शक्ति एही मुख्य द्वार देई ही आम गृह भितर को आसी थांती एवं आम गृह भितर को बाहर को मध्य जाई थांती। जदि आपणकर गृहरे नकारात्मक भरी शक्ति भरी होई रहिछि, आपणक गृहरे कड़ी झगड़ा सबुबले लागी रहुछि, परिवारर सदस्य मानक मध्यरे मतांतर मतभेद एवं कलह जात होउछि, गृहरे सर्वदा आर्थिक समस्या लागी रहुछि एवं जेते चेष्टा कले मध्य गृहर उन्नति होउ नाही किंबा धन प्राप्तिर कोनोसी बाट खोलु नाही, तेबे गृहर महिला मानंकु घरर मुख्य द्वार खोलिबा समय रे एही कामटी निहाती भाबरे करिबा उचित। एपरि करिबा द्वारा आपनक गृहर सबु दिन पई आर्थिक समस्या दूर होई जिवो। गृहर सदस्य मानक मध्यरे भल पाइबा मध्य बढ़िबो। तेबे कौन से ही काम? तेबे बंधु माने ए विषय रे संपूर्ण जानिया पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं श्रद्धा एवं भक्तिर सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने आम गृहर मुख्य द्वार आमर खुशीर मध्य द्वार होइथे। एही गृह देई नकारात्मक शक्ति मध्य आम घर को प्रवेश करिथाए एवं सकारात्मक शक्ति मध्य आम गृह को प्रवेश करिथाए एवं आमे समस्ते खुशीर भंडार मध्य एही मुख्य द्वार ही अटे। वास्तुशास्त्र अनुसारे जदि आमर मुख्य द्वारटी वास्तुशास्त्र अनुसारे सठिक भावरे करा जाई थाए, तेबे आम गृहरे कदाबी भी समस्या आसे नाही एवं गृहर सदस्य माने सर्वदा सुस्थ निरोग एवं सुखरे जीवन यापन करिथांती। जेतेबेले आम घरे कोनोसी पर्व पर्वाणी किंबा मेला होइथे, सेतेबेले आमे आमर गृहर मुख्य द्वार को अधिक भावरे सजाई थाउ। मुख्य द्वार सामनारे ही झटी चिता आंकी थाउ, मुरुज पकाई थाउ, मुख्य द्वार रे तोरण बांधी थाउ एवं फूलरे मध्य सजाई थाउ। आपनक गृहर मुख्य द्वार आपनकर गृहर अनेक वास्तुदोष को मध्य काटी देई थाए। जदि आज मु आपण मानकु कहिबाकु जाउची सेही उपाय गुड़िको, आपण जदि एही उपाय गुड़िको आपणाई नेबे, तेबे आपण एहार अधिक शुभ फल प्राप्त करि परिबे। तेबे प्रथम उपायटी होउची, आपण बजाररू प्रभु गणेशंकर एक मूर्ति किंबा फोटो नहीं आसंतु। सेही मूर्ति किंबा फोटो को आपण आपनक घरर मुख्य द्वार रे लगाई दियंतु। मात्र ध्यान रखिबे जे प्रभु गणेशंकर मुख जेपरि गृहर भितर को रहिबो एवं प्रभु गणेशंकर पिठी भागटी जेपरि गृहर बाहर को रहिबो। बंधु माने कोन आपण माने जानती जे प्रभु गणेशंकर पिठी रे दारिद्रतार वास होइथाए एवं गणेशंकर मुख भावु करे शुभ एवं लाभ सहित रिद्धि एवं सिद्धि मध्य वास करिथांती। तेणु जदि आपण प्रभु गणेशंकर मुख आमर गृह आड़कू रहिबो, तेबे आम गृहरे सर्वदा शुभ एवं मंगल ही हबो। जदि आपण चाहिबे, तेबे आपण प्रभु गणेशंकर दुईटी मूर्ति मध्य लगाई पारिबे। तेबे किपरि लगाइबे जानंतु। घरर मुख्य द्वार उपरी भागरे आपनकु प्रभु गणेशंकर दुईटी मूर्ति लगाइबार अछि। आपनकु प्रभु गणेशंकर गोटिए मूर्ति भितर आड़कू लगाइबार अछि एवं आउ गोटिए मूर्ति को बाहरे लगांतु। तेबे आपण मूर्ति दुईटी को एपरि लगाइबे जेपरि मूर्ति दुईटींकर पिठी परस्पर सहित जोड़ी होई रहिथिबो एवं गोटिए मूर्तिर मुह गृहर भितर रहिबो एवं आउ गोटिए मूर्तिर मुह गृहर बाहर आड़कू रहिबो। एपरि करिबा द्वारा आपनक गृह भितर को कौनसी प्रकारर नकारात्मक शक्ति प्रवेश करिपारे नाही। एहा व्यतीत आपण एक आईना को गृहर मुख्य द्वार रे लगाई पारिबे। आईना मध्य आपनकु
ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବାର ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେବଦାରୁ ପତ୍ରରେ ତୋରଣ କରି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସବୁବେଳେ ହଳଦିଆ, ଧଳା କିମ୍ବା ମେରୁନ୍ କଲରର ରଙ୍ଗ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖୀନରେ ରଙ୍ଗୋଲି କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସର୍ବଦା ଓಂ ନମୋ ଗଣେଶାୟ, ଓಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ନଚେତ୍ ଶୁଭ, ଲାଭ କିମ୍ବା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖୀନରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଧନ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ବିରାଜମାନ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖୀନରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଗଣାରେ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଲଗାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ତୁଳସୀ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଯେତେ ସବୁଜମା ହୋଇଥାଏ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଚମେଲି ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଚେମେଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଗୃହରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧତା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖୀନରେ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଗୃହର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ପାଣି ଦେଇ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖୀନକୁ ପୋଛା ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ପାଣିରେ କିଛି ଲୁଣ ଏବଂ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପାଣିରେ ଆପଣ ଗୃହରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କଦାପି ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଗୃହରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଛି ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଭରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣିକୁ ଆପଣ ନିଜର ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପାଣିରେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତୁ
एपरी माना जाए जे जदि आपण झाड़ू करबा पूर्वरु आपनक गृहर मुख्य द्वार रे 2 बाल्टी पानी ढाड़ी सफा करि नियंती तेबे आपनक गृह उपरे जादू करुथिबा व्यक्ति पाखकु सेही सब जिनिस लौटी जाई थाए एवं आपनक गृह रे सुख शांति भरी रही थाए। एबे सेही उपाय गुडिको सुनि नियंतु जे उपाय गुडिको गृहर महिला माने गृहर मुख्य द्वार को खोलिबा समय रे करिबा उचित, जहा द्वारा सेमानंक गृह रे धन धान्य रे भरी रहिबो एवं सेमानंकर स्वामींक उपरे मध्य माता लक्ष्मींकर अपार कृपा वृद्धि हबो, जहा फल रे से धनवान होई परिबे। तेबे प्रतिदिन सकाळे उठिबा परे गृहर महिला माने बा सकाळ उठिला परे गृहर महिला जेतेबेले मुख्य द्वार खोलिबा समय रे किछि गंगा जल छिंची देबा उचित। एपरि करिबा द्वारा गृहर मुख्य द्वार संपूर्ण भाबरे शुद्ध होई जाई थाए एवं गृहर मुख्य द्वार रे गंगा जल छिंची सारिबा परे किछि हळदी गळाई गृहर मुख्य द्वार रे स्वस्तिक चिन्ह निश्चय बनातु। मात्र मन रखंतु जे एही उपाय आपनकु ब्रह्म मुहूर्त रे अर्थात सूर्य उदय हेबा पूर्वरु ही आपनकु एही उपायटी करिवार अछि। एही कार्य करिया पई आपनकु ता पूर्व दिन ठारू निजर रोसेई घरे गोटिए तंबार ढाल रे पानी भर्ती करी रखी देबार अछि। सकाळु उठी आपण एही जल रे किछि गंगा जल एवं किछि हळदी मिसाई नियंतु। एहा परे एही जल को नेई आपण निजर मुख्य द्वार रे छेंचा करंतु बा छिंची दियंतु। जदि आपण प्रतिदिन एही उपाय को करिया पई समर्थ नुहंती तेबे सप्ताहर शुक्रवार एवं शनिवार एही दुईटी बार रे एही उपाय को निश्चय भाबरे करंतु एवं जेतेबेले आपण एही उपायटी को करूछंती सेतेबेले आपण ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि जे जेतेबेले आपण एही उपायटी को करूछंती सेतेबेले आपणको कौनसी व्यक्ति न देखंतु किंबा कौनसी कथा न पचारंतु। जदि आपणको कौनसी व्यक्ति देखि दियंती किंबा आपणको किछि पचारि दियंती तेबे आपणको एहार फल प्राप्ति होई न थाए। तेबे बंधु माने एहा थिला सेही उपाय जे उपाय गुडिको पालन करिबा द्वारा आपण निजर गृहरु समस्त नकारात्मक शक्ति गुडिको बाहर कर देई पारिबे एवं आपणको गृह को समस्त सकारात्मक शक्तिर आगमन हबो, जहा फल रे आपणको समस्त देवा देवींकर कृपा मध्य प्राप्त हबो। आपणको गृह रे धन संपत्ति सुख समृद्धिर आगमन हबो एवं आपणको परिवार रे समस्त सदस्य निरोग स्वास्थ्यवान एवं सुख रे रहिबे। तेबे बंधु माने भिडियोटी जदि भल लागि थाए तेबे भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।